बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ईद उल अज़हा के दिन करीब है, कुर्बानी और हज के जो सिलसिला है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी मुनासबत से हम अपने स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक तो इनका तालीमी सिलसिला, कुरान की तालीम का सिलसिला जारी है और साथ साथ में उनकी तरबियत का सिलसिला भी, इसी तरीके से वीडियो बनाकर हम लोग उनको मालूमात देते हैं और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से उन मालूमात को समझते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनको अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वो हमें बताते हैं, तो अगले हफ्ते हम उसी को मज़ीद उसकी मालूमात लेकर बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो चूँकि ईद उल अज़हा का मौका है, कुर्बानी और हज का मौका है, तो हमारे बच्चों को मालूम होनी चाहिए, कुर्बानी की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, हज वगैरह के बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं और इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, बहैसियत एक मुसलमान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमारे बच्चों को अभी से पता होना चाहिए और अभी से मालूमात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं, जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं कि ये कुर्बानी जो ईद उल अज़हा आ रहा है और उस पे हम लोग कुर्बानी करते हैं और अपने लिए गाय, बैल वगैरह, दुम्बे वगैरह, बकरियाँ वगैरह लाते हैं और उसको ज़िबा करते हैं और इसकी कुर्बानी करते हैं। और यह हमने सुना होगा कि ये सुन्नत इब्राहीमी है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम का जो नाम सुनते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये कौन है और ये वाक़या क्या है, तो मुख्तसरन अपने स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 के करीब अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम जो इस दुनिया में आते हैं वो अल्लाह की बात हम तक पहुँचाते हैं, अल्लाह के अहकामात हम तक पहुँचाते हैं दो तरीक़ों से। एक तरीका तो ये होता था कि वही आती थी बज़रिया एक फरिश्ता आसमान से आता था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और इसके ज़रिए से वही दी जाती थी, बात बताई जाती थी और वो बात आगे जो है लोगों को बताई जाती थी और उस पर अमल किया जाता था। दूसरा एक तरीका ये होता था कि अंबिया अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए बता दिया जाता था कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना, इशारा दिया जाता था। ख्वाब के ज़रिए जो है इशारा दिया जाता था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में इस बात का इशारा दिया गया कि अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि मैं आपको कुर्बान करूं अल्लाह की राह में। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह की यही रज़ा है तो बिल्कुल मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माईल को लेकर गए और जहाँ पे उनको कुर्बान करना था तो उनके इस तरीके से लिटाया, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जानवर को जिस तरीके से लिटाते हैं ज़िबा करने के लिए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाया गया। उसी वक़्त जब लिटाया गया और छुरी वगैरह तैयार थी पेरने के लिए, उस टाइम पे अल्लाह की तरफ से वही आई, आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर इम्तिहान लाता है, तो आजमाइश लाता है कि मेरे बंदे पास होते हैं इसमें कि नहीं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल का इम्तिहान होता है ना, या मैं जिस तरीके से किसी बच्चे को कह दूँ कि बेटा इकरा, आपने जो है ये वाला सिपारा याद करना है, ठीक है, इसमें मैं आपका इम्तिहान लूँगा या टेस्ट लूँगा, या असद आपने जो है ये वाला सिपारा याद करना है, इसमें मैं आपका टेस्ट लूँगा, इम्तिहान लूँगा। तो अब वो असद क्या करता है, इकरा क्या करती है कि वो सिपारा याद करती है। मैंने उसको बता दिया तो वो सिपारा याद करेगी, ठीक है, बेटी की मेहनत करेगी, सिपारा याद करेगी। तो अब वो जो बेटी हुई है सिपारा याद कर रही है और उसके बाद मुझे टेस्ट देती है, इम्तिहान देती है। तो वो इम्तिहान जो वो देती है तो वो मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचा सकती है, मुझे तो कोई फ़ायदा उससे नहीं हो रहा ना। वो इम्तिहान दे रही है, अगर इसने अच्छा सबक याद किया है तो उसको खुद ही फ़ायदा हुआ। अगर वो टेस्ट में पास होती है, अच्छा सबक सुनाती है, इकरा अच्छा सबक सुनाती है, या असद जो है अच्छा सबक सुनाता है और इम्तिहान में पास हो जाता है, तो इसका फ़ायदा ऑटोमेटिकली किसको हुआ, असद को हुआ, इकरा को हुआ। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है किसी की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से मुझे अगर इकरा अच्छा सबक सुनाती है तो मुझे कुछ होता है, मेरा कोई ग्रेड ऊपर हो जाता है या कोई लेवल ऊपर जाता है, या असद अच्छा सबक सुनाता है तो क्या होता है, असद की ही कामयाबी है ना, और इकरा की ही कामयाबी है कि वो अच्छा सबक याद करती है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इम्तिहान में डालता है, आजमाइश में डालता है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला गया और इम्तिहान में डाला गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने बेटों को कुर्बान करना था, कुर्बान करने के लिए लिटा दिया। तो उस टाइम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई, वही आई और बताया गया कि इब्राहीम तो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, मैं तुझे आजमाना चाहता था, तू आजमाइश में जो है कामयाब हो गया। और अल्लाह की तरफ से एक मेंढा भेजा गया, जिस तरीके से हम कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हैं, तो इस तरीके
طریقے کا ایک جانور آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اس کو قربان کر دیا، اس کی گردن پہ جو ہے چھری پھیر دی۔ تو اس ٹائم سے لے کر ابھی تک یہ قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ 10 ذی الحج کو، یعنی جس طریقے سے حج ہوتا ہے اور اس کے اگلے دن 10 ذی الحج کو ہم مسلمان جو ہے یہ قربانی کرتے ہیں اور قربانی مناتے ہیں۔ تو اب ان قربانی کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اہم اور ضروری بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں الحمدللہ حج کرنے کے لیے، ان 10 دنوں میں حج کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں قربانی کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک جو لوگ مطلب قربانی کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے قربانی کرنی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں ناخن نہیں کاٹوں۔ ویسے تو حکم ہے نا کہ ہر ہفتے والے دن میں کیا کروں، ہفتے میں ایک دن میں اپنے لیے متعین کروں اور اس میں اپنے ناخن کی صفائی کروں، بال اگر بڑے ہیں تو اس کو سیٹ کروں، یہ ساری چیزیں میں دیکھوں۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اگر میرا ناخن بڑے ہیں تو اس کو میں کاٹوں، اور ناخن میں کاٹوں گا، بال کو سیٹ کروں گا، تو اس پہ مجھے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اپنی صفائی میں کروں گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ان 10 دنوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان 10 دنوں میں یہ جو کوئی ناخن نہیں کاٹتا اور بال نہیں کاٹتا تو اس کا نہ کاٹنا جو ہے مستحب ہے، مطلب ان کو ثواب ملے گا جو ان 10 دنوں میں نہیں کاٹیں گے۔ ویسے تو عام دنوں میں اکثر اب ہمارا تھوڑا سا پیشن چینج ہو گیا ہے، تھوڑا سا سنڈے والے لوگ ہم لوگ ہو گئے ہیں، تو لیکن جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات والے دن اپنے ان چیزوں کو دیکھتے تھے، جمعے کے لیے تیاری کرتے تھے اور ان ساری چیزوں کو سیٹ کرتے تھے، ناخنوں کا دیکھنا، بال کا دیکھنا، اور اپنے لیے جوڑے کا اہتمام کرنا کہ کل جمعے والے دن کیا پہننا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ہماری بحیثیت مسلمان جو ہے ہر ہفتے میں جمعرات والے دن ان چیزوں کو چیک کرنا، جیسے ناخن بڑے ہو گئے تو اس کو کاٹنا، بال بڑے ہو گئے تو اس کو دیکھنا، تو اسی طریقے سے اپنی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، ہر جمعرات والے دن جمعے کے لیے یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے بتا دیا کہ یکم ذی الحج سے لے کر اور 10 ذی الحجہ تک جس ٹائم پہ آپ قربانی کر لیں تو اس ٹائم تک اگر کوئی ناخن نہیں کاٹے اور بال نہیں کاٹے تو وہ مستحب ہے، اس کا اسے ثواب ملے گا۔ مستحب کیا ہے؟ اگر وہ عمل آپ کرتے ہیں، مستحب وہ ہے کہ اگر وہ عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ اور اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ناخن اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس میں آپ کو میل کچیل نظر آ رہا ہے یا آپ کو کراہیت محسوس ہو رہی ہے، اور آپ قربانی کرتے ہیں اور اگر آپ ناخن کاٹ دیں تو یہ بات یاد رکھو کہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مستحب وہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نہیں کاٹتے ہیں ان 10 دنوں میں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ کاٹ دیں کہ آپ کے ناخن بہت بڑے ہوئے ہیں یا بال بہت بکھرے ہوئے ہیں یا کسی اور طریقے سے آپ کو صفائی وغیرہ کی ضرورت ہے، تو اگر آپ کر دیتے ہیں تو اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ مثال کے طور پہ ان 10 دنوں میں ان چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ جب بھی یکم ذی الحجہ ہو اس سے ایک دن پہلے آپ اپنی ان تمام چیزوں کو چیک کر لیں، ناخن کو چیک کر لیں، بال وغیرہ کی سیٹنگ وغیرہ اور دیگر ضروری چیزیں جو ہے وہ آپ چیک کر لیں کہ ساری چیزیں کلیئر ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ان 10 دنوں میں اہتمام کرتے ہیں نہیں کاٹنے کا تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور حاجیوں کے ساتھ مشابہت بھی آپ لوگوں کی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں الحمدللہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا کیونکہ یہ اسلامی معلومات ہے تو تاکہ اور لوگوں کو بھی پہنچیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ۔